अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये एक नफ्सियाती हरबा था जो डांगर जैसे जानवर की समझ में आ भी सकता था और नहीं भी, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती थी कि जिस वक्त उसने हमारी अजनबी कॉल सुनकर किसी कालू नामी आदमी को फ़ोन किया था, तो उसके पूछने पर उस आदमी ने उसे बताया था कि उस वक्त वो अली से दूर था। गोया उसे मालूम ही नहीं हो सका था कि अली के भागने की इत्तला दुरुस्त थी या कि गलत। डांगर इस इत्तला को सुनकर इतना बदहवास हुआ था कि किसी और को फोन करने की बजाय वो गाड़ी लेकर निकल खड़ा हुआ, और यही हम चाहते थे। हमने तो उसे कॉल ही इसीलिए की थी कि वो कॉल सुनकर उस जगह तक जाए जहां अली को रखा गया था, और किस्मत भी शायद हमारा साथ दे रही थी। अली तक पहुंचने के लिए डांगर खुद हमारी रहनुमाई करने वाला था। रात के इस वक्त डांगर का पीछा करना हमारे लिए इतना मुश्किल ना होता। इस काम के लिए हमने पहले से बंदोबस्त कर रखा था। हमारे मुखबर ने हमें इतला दी कि फ़ोन सुनने के फौरी बाद डांगर ने किसी कालू नाम के आदमी को फ़ोन किया था। हम हैरान रह गए क्योंकि हमारे गांव में किसी का नाम भी कालू नहीं था, लेकिन साथ वाले एक गांव में एक आदमी का नाम कालू था। ये बात हमें टेडी ने बता दी थी। तो क्या अली को गांव से बाहर कहीं किसी और के पास रखा गया था? जो भी था, लेकिन अब तो सबसे पहले डांगर का पीछा करना था ताकि हम उस जगह को देख सकें जहां अली मौजूद था। उस वक्त एक तरफ से बादल भी उठाए थे और सुबह से बना हुआ हबस भी एकदम से गहरा हो गया। ऐसे लगता था कि बारिश आने वाली थी। मैं सोच रहा था कि कहीं बारिश हमारे काम में रुकावट ही न डाल दे, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि उस रात होने वाली बारिश की वजह से हम ही फायदे में रहे थे। अगर उस रात बारिश न होती तो चौधरी खोजी को बुलवा कर खुरा निकलवाता और हम फौरन पकड़े जाते। उस रात बारिश की वजह से हमारे कदमों के निशानात जमीन पर बचे ही नहीं थे। डांगर उस वक्त चौधरी की गाड़ी पर निकला था। हम दोस्त भी सड़क के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थे। डांगर गांव से बाहर जाने वाली सड़क पर मुड़ गया। टेडी को हमने एहतियातन बाबे वाली टाली के पास खड़ा किया। अगर आप ये नावल बिना सेंसर के पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। शुक्रिया। उसे मैंने बता दिया कि डांगर उसी तरफ आ रहा है। वो होशियार हो गया। डांगर साथ वाले गांव की तरफ ही जा रहा था जहां बकौल टेडी एक कालू नाम का आदमी रहता था। तो क्या अली को कालू के पास कहीं रखा गया था? इस सवाल ने मुझे हैरान तो बहुत किया, लेकिन बाद में सब कुछ मेरी समझ में आ गया था। चौधरी अली को अपने किसी भी रकबे पर नहीं रखना चाहता था, क्योंकि अगर उसका कोई मुलाजिम मुखबरी कर देता तो बात गांव वालों के कानों तक भी पहुंच जाती। उसने इस मामले में हद से ज्यादा एहतियात से काम लिया था। बारिश के कतरे बरसना शुरू हो गए थे। फिलहाल बारिश इंतहाई धीमी रफ्तार से उतर रही थी। डांगर का पीछा करते करते हम साथ वाले गांव में पहुंचे, और फिर उसने इस गांव से भी आगे का रुख कर लिया। गांव से निकलने के बाद एक जगह से मशरक का रुख करते हुए उसने गाड़ी एक कच्ची सड़क पर उतार दी। उस तरफ उस गांव वालों के खेत पड़ते थे। आखिर डांगर की गाड़ी एक जगह जाकर एक खेत की तरफ मुड़ गई। हम भी उसका पीछा करते करते उस जगह तक चले आए थे। हम उससे मुनासिब फासले पर मौजूद थे। हमें यकीन हो चुका था कि हमारा दोस्त अली इसी खेत में मौजूद था। इस खेत में एक मकान बना नजर आ रहा था और अली यकीनन उस मकान में ही कहीं मौजूद था। डांगर की गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में हमने देखा कि कई गीदड़ वहां से इधर उधर भाग रहे थे। वो यकीनन उस वक्त उस तन्हा गोशे में शब बसरी के लिए जमा हुए थे, और अब हमारी आमद के बाद उनकी सारी महफल भगदड़ का शिकार हो गई थी। ये एक खेत ही था, लेकिन इस खेत में फसल नहीं थी। टेडी के मुताबिक ये खेत आसेब ज़दा समझा जाता था, और आजकल यहाँ दिन के वक्त उस कालू नामी आदमी के जानवर ही बंदे रहते थे। अलबत्ता रात के वक्त ये जगह गीदड़ों और दूसरे जंगली जानवरों का मस्कन बन जाती थी। साथ ही एक जंगल पड़ता था जहाँ सुअर और गीदड़ वगैरह आम पाए जाते थे। रात के वक्त वो जानवर चहलकदमी करने की गरज से यहाँ तक आ निकलते होंगे। टेडी के मुताबिक उसने इस जगह के मुतल्लिक कई डरावनी दास्तानें सुन रखी थी। शायद अली को इसीलिए यहाँ रखा गया था, क्योंकि आसेब ज़दा समझी जाने वाली जगह की तरफ गांव वाले शादो नादर ही जाया करते थे।
گویا ایک طرح سے یہ گوشہ تنہا تھا۔ بارش اب تیز ہو رہی تھی۔ ہم تینوں بارش میں بھیگ رہے تھے، لیکن اپنے دوست کی خاطر یہ بھیگنا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم تینوں تو اس کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ ڈانگر نے مکان کے باہر ایک جگہ پر جیپ کھڑی کی اور مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے گاڑی کی لائٹس بند کر دی تھیں۔ کھیت کے ایک گوشے میں گیدڑوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید انہیں ان کی تنہائی میں اس طرح سے بنا اجازت ہمارا محل ہونا کسی طور نہیں بھایا تھا۔ اب وہ مختلف آوازیں نکال کر احتجاج کر رہے تھے، گویا ناراضی کا اظہار کر رہے ہوں۔ ہم نے ایک مناسب فاصلہ رکھ کر ڈانگر کا تعاقب کیا تھا، اگرچہ وہاں بیٹھنے کی بجائے ہم اٹھ کر ڈانگر کا سامنا کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم یہ بھی جانتے تھے کہ فلم اور حقیقی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے، اور ہم اس وقت کسی فلم کی شوٹنگ پر نہیں بلکہ ایک حقیقی خطرے کے انتہائی نزدیک موجود تھے۔ ڈانگر ایک پلا ہوا بدماش تھا اور ہم اس کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ پھر اس کے پاس ایک خطرناک قسم کی گن بھی ہمہ وقت موجود رہتی تھی۔ ان سب باتوں نے ہمیں وہیں صبر کے ساتھ بیٹھے رہنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ ہم تینوں نے اپنے فشار خون پر بڑی مشکل سے قابو پایا ہوا تھا۔ بارش کے ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے بھی ہمارے دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ سیانے کہتے ہیں کہ دشمن جسمانی لحاظ سے زیادہ طاقتور ہو تو اسے جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ دماغ سے لڑ کر شکست دو، اور ہم اس وقت اسی اصول پر عمل پیرا تھے۔ ڈانگر جیسے طاقتور دشمن سے نمٹنے کے لیے ہم اپنے دماغ کو استعمال کر رہے تھے۔ ایک ایک لمحہ جیسے قیامت ہو رہا تھا۔ اوپر سے بارش کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ ڈانگر کو اندر گئے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ ہمارے لیے وہاں زیادہ دیر بیٹھنا محال ہوتا جا رہا تھا۔ بہرحال ہمیں پختہ یقین تھا کہ ڈانگر علی کو دیکھ کر چلا جائے گا، اور یہی ہوا۔ ڈانگر کچھ دیر بعد مکان سے نکل آیا تھا۔ وہ جیپ میں سوار ہوا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب ہم نے کچھ دیر تک ادھر ادھر کی سن گن لی۔ جب کافی دیر تک وہاں کوئی ہلچل محسوس نہیں ہوئی تو ہم نے ایکشن میں آنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ایک کر کے ہم تینوں دبے پاؤں مکان کے دروازے کی طرف بڑھے۔ سب سے آخر میں اکرم موجود تھا اور سب سے آگے ٹیڈی۔ میں درمیان میں تھا۔ دروازے کے قریب کھڑے ہو کر ہم کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے رہے کہ آیا اندر کوئی موجود ہے یا کہ نہیں۔ جب ہمیں پختہ یقین ہو گیا کہ اندر کوئی بھی مسلح آدمی موجود نہیں ہے تو ہم نے دیوار پھیلانگی اور اندر کود گئے۔ اب ہم تینوں کے قدموں میں جیسے بجلی بھر دی گئی تھی۔ اتنے دنوں کی محنت کے بعد ہم آخر علی تک پہنچ ہی گئے تھے۔ مکان جتنا باہر سے ہنستا نظر آتا تھا، اندر اس سے بھی زیادہ خستگی کا شکار تھا۔ شاید اسے جان بوجھ کر اس حالت میں رکھا گیا تھا تاکہ کوئی خواہ مخواہ اس مکان کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ کالو نامی آدمی کے جانور بھی اس مکان کے باہر تک ہی بندھے رہتے تھے، اندر وہ بھی کم ہی آتا تھا۔ یہ رقبہ بھی چودھری ہی کا تھا، لیکن اس نے ابھی تک یہ بات کسی کو بتائی ہی نہیں تھی۔ ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔